Hello everyone, so today is we're going to make an video demo about Windows System Security. So first is, what is Windows System are widely used as PC operating systems, and they require security management in various areas such as kanang ning ato himuon command is ang account and password management, access control, system security, service security, monitoring, and other security management. So first is ang account and password management. So kining account password management is to check related accounts, unnecessary accounts with an administrator privilege, check related to passwords, vulnerable password encryption, automatic account lock in case of password error. So kaniya to mo nining pag-check sa mga guest na account. So deleting the guest account and unnecessary accounts. So first so ang ato panon is magkwenta ng run Windows R. So search nato diri an ining kaning koan and local user and groups. So ni siya pagkuan nato dyan dali motongan ni siya pag dili sa users kay makita man nato diri anton mga kuan na users ang dari diring admin, an administrator, default account, tapos ang guest. So sa guest kay may kuan diri kay since ako rami magamit, so yan na ako sa tagkuan na ng guest. So pag magkuan ta ng kuan sa properties na disabled man to, so ato ray check para kuan si Japon magkuan ta ng guest na account. So morad to siya sa kuan sa account and password management. So dirita sa next na kuan ang access control. So kaning access control is the account lockout policy should be checked and set to respond to the brute force attack or password crack attack by setting account locks according to the numbers of log-on failures in the security policy settings to improve system security. So how to set account lockout? So mag-input ta nan secpol.msc dito rin sa kuan sa Windows R gapon di sa run ni dyan na kuan. So pindari secpol.msc pag okay natin doon makita nato ang mga kanis sila. So dito sa policies, account policies, account lockout policies. So sa nakabutan dito kay mag-set daw ta ng account lockout duration, account lockout threshold, tas reset account lockout counter after. So lockout duration, properties, mag-set ta na 9A9. So okay, tapos threshold siguro na 10 kan siguro na siya. Tapos reset account lockout counter after. So ay patin na natin siya. Apply. Okay. So ini ato pagkuan sa lockout is para kuan ni ma prevent bitaw mga attackers to respond to the brute force attack or password crack attack.
So next na to is ang access control. So checking unnecessary shared folders and stopping sharing, since malware and viruses may spread through unnecessarily shared folders. Unnecessarily shared folders should be removed. So how to stop sharing unnecessarily shared folders? So we're going to mag-input tanan fsmgmt, which diri sa kuan. So kuan nato doon makita nato ang mga shares session open files sa dito sa shares. Since kani is dili naman nato siya i kuan, ako lang siya ipakita na kani siya pag kuan unnecessarily siya na dili siya kailangan i-share. So atin ipindutan ng stop sharing, pero ining siya is gamit man ni siya, so di na nako siya stop sharing. Okay, we am so kabayo kun mount sa ining kuan na ba. So there is permission, no, di ba, cannot be set. Okay, so tamamutraan sa shared folders niya. So next is ang kuan. So next is system security. So system security, turning off automatic administrator logon in Windows. So if the automatic logon function is used, an attacker can check the login account and password in Windows registry using hacking tools. Therefore, the automatic logon function must be disabled by setting the auto admin logon value in the Windows registry to 0. So how to turn off automatic administration logon in Windows? So mag-input ta diri sa kuan ng rigid edit. So pag sa reg edit is, diba, ang ija kuan is HK LM. Ining LM is local machine. So hanapin natin software, Microsoft software. So seed software is Microsoft seed sa Microsoft is ang network Windows NT and si Windows NT is current, tas diri and asa man ito Windows logon. So Windows logon, dali ang auto admin logon, which is na kuan 0 na siya, 0. So di na nato siya kuan para dili siya ma-attack ng mga hackers. So dari sabi siya kuan diri an default username, domain. So mo to para makita nato an kuan, para pag default na to pag default na to sa auto admin logon, so ibutar na sa 0 para di siya kuan bita sa attackers, sa mga hackers. So next is kining pag checking startup programs. So startup programs include the programs that are executed with the computer boots. However, malware can copy its code in this folder so that it is executed when the computer starts. So how to delete startup programs? So mag-input sa tanan kuan there is a run na kuan ng
msconfig. Pindot natin msconfig dito sa startup, open task manager, tapos diri makita nato ang mga, so pinduton naton start open task manager. So makita nato diri ang mga kuan sa ang pangapain sa mga kuan. So diri, so nakabutan diri is magkuan data ng mga kuan kundi na to siya para sa Xbox. Pwede na natin siya i-disable. So pwede siya natin disable. Tapos so, amart siya sa kuan checking startup programs. So next na to is kanin sa service security. So stopping unnecessary startup service. So unnecessary service should be stopped because unnecessary system service can be installed and executed by default. So how to stop unnecessary startup service? So input the services.msc. Lagapon siya sa services, tapos dire makita nato ni siya mga kuan. So bali para dili siya or they waste or recommend not to use the service installed by default. So dire siya pwede rin natin siya start, stop, status. So dahil sa logon din to, yan na ija kuan first na murad to andri sa service security. So next na to is ang monitoring. So diri sa monitoring, and ako na ko niya is monitor audit policies, log records, settings, kining event viewer. Makita natin diri ang mga kuan sa ija mga summary overview sa custom reviews, Windows logs, security, administrative setup, mga application, Internet Explorer, Microsoft. So Internet Explorer, ano yung mga kuan, date, log, computer. So amaraton sa dari sa ini sa other security is magkuhan sa scheduling details. So security settings, scheduling details, antivirus use status, and latest patch checks. So there is task scheduler ang ako nakuan. Okay, makita man sa sikyapon siya dari parehas scheduler dari disabled na ready. Ano yung mga kuan sa Google system yung may suite sa Microsoft. So diri na siya sa Avast software ana ijay kuan. So maurad to na ko kuan video demo para sa Windows system security. Easy go.